Ingani mi mag food trip. Bisan wala mo nangutana, pahibawon ra gihapon ta mo. Ang food trip wala jud pili sa oras. To think this is alas 12 sa kadlawon. Lahi ra jud basta magkasinabot. Salami no. Yun na hindi ka. Dami ah. Moist. Sarap pa na. Kamusta naman din. We just tasted. Taste test. Yeah. Lami. Yeah. So after sa to ang kwan seafood mukbang, so nanasad ta sa tong mag-fruits na santa kay mag-healthy lifestyle ta. Oh, yeah. See? Healthy lifestyle daw. Nga ka man nagkaon ganito. Healthy lifestyle, pero na soda. Lami naman itong gikaon ganito no, nga seafoods. Nga po may matagbaw gyapon so mag-fruits na santa. Okay, so we have and peanuts and Yeah. nuts. No, not Yeah, peanuts. nuts is Different very- types of nuts. There's actually no peanuts. Unsa man ni? No, na peanut eh. Ah, wala. Wala ra. Almond, Yeah. pistachio, cashew. Yeah. Yeah. Okay, sige. Tirawi. So, healthy man gid ang nuts. It's Oh, good yeah. for the brain. Aka na unsa man ni? Especially developmental diligence. And Good for the brain. So, yeah, you promote our mahalabiya. Mahalabiya. Wala eh, kuan mama. Oh. Kuan. Sweets ni siya, Arabic sweet. May pagkamahasod siya sa mga balang kabitaw. Mura-mura. At least ay Nasa little sort of. difference ka. Mas creamy siya. May nasa mga pistachio, nasa cream, nasa mga fruits and nuts also. Oh, sige. Lami isa. Kako na sa prutas, tilaw sa. Dagko kayo ang kuan kaning strawberry. Oh, sige, tilawi sa kay para humano Pero na. tamis man sabi. Come Unsay mo kuan? Pagpan. tamis. Pero tamis gid siya. Ganang kay kuan akong camera woman. Ginaon siya kuan naglarganan niya ng Amerika. Imbot lang Koreana niya. And then ang katunan sa usa katong darker. Katong darker. Kana. Cherry. Nya, ana. So sa director. So sweet. No, lami no. Pero tamis gid siya. Tamis tinuod, di ba? Tamis tinuod. I told ya. Bisag na strawberry unta. Lagi. Nag-expect kong aslom siya kay dili siya season pero Yeah, and also kanang dili pa siya kanang murag napay puti-puti gamay. Pero tamis siya. tamis gid. Ang Okay. cherry tamis kaayo. Yeah, no? Tamis kayo. Kung ano naging siya kanang ripe na gid na full na pagka-ripe. Unsa pa mo Pagkahiwa gusto? ang mangga. Sa mga saging mga blend. You wanna try the banana? Na may dagan sa ato ani guys. Lami sa diyang kuan oh. Baby. Apricot. Apricot is that? Okay. Wala sa pero ganan ko there is also a small apricot like the very small but they don't have it. It's not seasoned but it was nice also. Sige, tilawi sa na. Apricot. Oh. La ka diha. Diet. This is It's not baby, apricot. it's apple, yeah? No, this is not apple. No, this is not apple. What is this? Peach? Oh, okay, this is peach. 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 What's the difference between apricot and peach? Yeah, because it's little different. This is apricot. No, same. No. I know. Peach is like having velvet skin. Apricot is having Orangey. no. So this is peach. Looks like apricot only because of this variety, small one. Closer. Yeah. Because I expect no. Because if it's you know what I'm used in supermarket, the apricots they're having like that's velvet skin. Yeah. So I Okay. thought this is apricot, but it's not. They said it's peach. Okay. Sige, try. Kausara, good. Eh, nakot da. Banana now, the banana. I'm just kidding. Yeah, it's peach. But I like the apricots also sometimes. Okay. So, Mahubrot na rin ako ron. Gani. The small apple.
Sugary apple. Oh, I will try Sugary also. apple, that one, the sugary apple. That's Oh, more exciting. Sugary apple. Okay. This is sugary apple. This is only available, or you can find this only in Lebanon, Syria, Iran, and Jordan. Yeah, see, it's so small, and I will try. I'm not done with my this one yet, but I want to show this to you. It's okay. Can I? So cute. It's more sweet than like the normal apple. Oh my God, I'm not done. Next is an Arabic sweet. They said originated ni siya from Syria. They call it halawin iljibin. Nahirapan jud ko sa kalisod sa pag-pronounce ani niya. Very soft, pero tigid ko humok sa ihang texture. Na siya Arabic cheese sa sud with pistachio sa ibabaw. Voice over lang ta diring dapita kay namagoy music. Ang iyang syrup kay concentrated kaayo. Yan na siya rose extract nga malasahan gid nimo ang rose. Yes, makaon ang rose nga buwag. Just like me, charot. Mo ni siya gitawag og kuan. Unsa ni? Cactus fruit. Nga nang mag-gloves kay grabe iyang tunok. Kakuan ka ng tunok sa kawayan lan no nga mo'y murag musud sa Kanang gagmay. manuksok. Unsa ni? Masugsog imuhang kamot. Masugsog. Masugsog kay grabe kayo iyang daghan kay siya mga gagmay nga tunok-tunok. Oo. So ani Pagkalan na to. Sige. Anaon din na siya pag cut. So until you will see the seeds. Learn from the expert. Yes. In ana, una na ang seeds. So ikat na siya dira. Nga. Kanino? Kauna sa dayon. Kaunan sa nako dayan. Kauna ha. Nga na, basig natunog ko. Dili naman siya makatulog. Kaya, you eat it. Aligid na like this. Sa lami no. Kay bugnaw man. You know, it tastes a lot different. Lamit siya. It tastes different when it's cold and if it's not cold. Bakit nagliso pa naman? Wala gliso sa Be careful kay maigo sa imong mouth ha. Yeah. Wala siya gliso sa kuan. Gliso Maigo sa sa... maigo sa imong mouth. O siya gliso sa guava. Oh, yeah. Pero dapat mag-careful ka kay kani mo ni musabot sa imong simod na mong murag ka nang kanabitang kuan sa kawayan kanang Oh, kaganipis kaayo. oh manipis kay nga musugsug Nga masugsog. Bantay ha, maigo sa imong mouth ha. Oh. Okay, oh, sakto na. Oh, bye sa dire. Lamit siya ba?